तो देख रहे हैं ये डॉक्टर मोहम्मद मसूद आलम जो जामिया मिलिया इस्लामिया में जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है, उनके वालिद साहब हैं। और ये भाई यहीं के खुशी में आकर इनको हार पहना रहे हैं और ये खुशी की बात है। और है भी, ऐसे गार्जियन को हार पहनाकर इनको जो है दूल्हे की तरह सजाकर दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है कि ये बाप ने अपने बेटे को जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने अपने बेटे को प्रोफेसर बना दिया है। ऐसे बाप के बहुत बहुत ये है। तो चचा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत 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 मुबारक हो भाई। और बहुत खुशी है। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों में। आदाब नाजरीन, मैं अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। नाजरीन, अब बखूबी देख रहे हैं मैं जहां हूं, ये बिल्कुल देहात का इलाका है। और ये कहीं और नहीं बल्कि मगरबी बंगाल के ज़िला उत्तर दिनाजपुर के तहत ये पदमदरा नाम से गांव है और मैं अभी यहीं हूँ। गुज़िश्ता कल से इलाके में एक खबर, बड़ी खुशी की खबर है। सब जो भी सुनता है सबके चेहरे जो है खुशी से मुस्कुरा उठता है। बड़ी खुशी की बात है कि इस इलाके में एक लड़का, इसी इलाके से, यहीं से मैं भी जिनके साथ हूँ, इसी फैमिली से निकलकर वो लड़का आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, जो हिंदुस्तान की तीसरी यूनिवर्सिटी है रैंक के हिसाब से, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में वो प्रोफेसर अपॉइंट किए गए हैं। प्रोफेसर वहाँ के प्रोफेसर बन गए हैं। बड़ी खुशी की बात है। इसी ताल्लुक से मैं आया हूँ। और मैं जो अभी एक शेर पढ़ा कि अल्लामा इकबाल ने जो हर कौम के बच्चों को शाहीन कहा है कि हम लोग छोटे छोटे ख्वाब लेकर बैठ जाते हैं। छोटे नहीं बल्कि आपको पहाड़ के उस चोटी पर हम लोग को चढ़ना है। वो लड़का ये साबित भी कर दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। और ये इलाका, ये खास करके मैं जिनसे भी बात करने जा रहा हूँ, उस लड़के का नाम डॉक्टर मोहम्मद मसूद आलम है, जो आज प्रोफेसर है, डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक में है। डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक में डॉक्टर मसूद आलम, जो जामिया मिलिया इस्लामिया में जिनकी तकर्री हुई है, जो अपॉइंट हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है। शायद ये पूरे उत्तर दिनाजपुर के साथ साथ पूरे बंगाल में शायद पहला ऐसा लड़का होगा जो यहाँ बंगाल से, वो लड़का जो वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में वो प्रोफेसर बने हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है। इन तमाम लोगों के, इनकी फैमिली वाली से भी बात करेंगे। सबसे पहले इनकी फैमिली को या इस पूरे इलाके को, जहाँ से अभी हम बात कर रहे हैं, सबको उस लड़के की कामयाबी पर बहुत बहुत खुशी और बहुत बहुत मुबारकबाद पेश है। मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ, इनके वालिद साहब हैं। चाचा, अपने बांग्लाते बोलবেন? আচ্ছা, ঠিক আছে, কোনো ই থাকুক। কি নাম আপনার? আব্দুল কাইয়ুম, বাড়ি আপনার কোন জায়গায়? পদমধারা। আচ্ছা। আপনার ছেলে একটা যে ডাক্তার মোহাম্মদ মাসুদ আলম এখন জামিয়া মিলিয়াতে ওর এখন প্রফেসর হয়েছে। আপনি কবে শুনেছেন এই কথাটা? কালকে শুনছি। শোনার পর কেমন লাগলো আপনাকে? খুশির কথা এটা, আমার আনন্দ লাগলো। আচ্ছা, কয়জন ছেলে আপনার? ছেলে ৪ জন, আর মেয়ে? মেয়ে ৪ জন। তাহলে এই প্রফেসর সাহেব এখন কয় নম্বরের ছেলে? ওটা ফার্স্ট, সবথেকে বড়? সবথেকে বড় ছেলে আমার ওটা। ও, ওর পড়াশোনা কবে থেকে শুরু হয়েছে আর কোন জায়গা থেকে শুরু হয়েছে? শুরু তো হয়েছে ফার্স্টে গলিয়া থেকে। ছোট্ট যখন ছিল তখন থেকে গলিয়া থেকে লেখাপড়া করেছি। তারপরে মনে করেন ডাংরাতে দিয়েছিলাম। ডাংরা। ডাংরা। ওই মাদ্রাসা থেকে ছেলে আমার যখন লেখাপড়া মাদ্রাসা ওটা শেষ করলো, তারপরে মনে করেন যে বানারস সালফিয়াতে যে মনে করেন যে ভর্তি হলো। বানারস। বানারস। ওই বানারস সালফিয়াতে আলিমে ফাজিল করা, জানলেন? করার পরে ওইখান থেকে জেএনইউতে মনে করেন যে হলো, ভর্তি হলো। জেএনইউতে ভর্তি হওয়ার পরে তখন একটা খুশির খবর এলো যে না, আমি বাবা জেএনইউতে ভর্তি হয়েছি। আমি তাকে ধন্যবাদ দিলাম। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করলাম যে যা হোক, আমার ছেলে জেএনইউতে ভর্তি হয়েছে, ভালোই থাকবে আমার ছেলে, জানলেন? ওখান থেকে লেখাপড়া করার পরে এই যে এখন কিছুদিন থেকে মনে করেন যে ওই চাকরির এতে ছিল যে ওর আশা ছিল যে আমি দিল্লিতেই, যেহেতু জেনুতে হোক সে জানিয়াতে হোক, সে যেখানেই হোক মানে কি যে লিব আমি। তো যাই হোক, কালকে জামিয়া সালফিয়াতে চাকরিটা হয়েছে, প্রফেসর আমার ছেলে হয়েছে, জানলেন? কালকে শোনার পরে অনেক আনন্দ, এটা খুশির খবর আমার, জানলেন? গ্রামবাসী সবাই খুশি, এলাকার লোক সবাই খুশি আছে, যেই শুনছে। কালকে যত লোক শুনছে সবাই মনে করেন যে যে হিন্দু মুসলিম যারা শুনছে তারাই ধন্যবাদ দিচ্ছে, জানলেন? আপনি কতখানি পড়ালেখা?
আমি তো ওই পড়ালেখা আমি নাই। মোটামুটি তাও কতখানি? আমি পড়ালেখা করি নাই। আপনি পড়ালেখা কিছু করেননি, কিন্তু আপনি কি করে জানেন যে পড়ার গুরুত্ব এরকম? আপনার ছেলে, আপনি ছেলেকে অত ভালো পড়া দিয়েছেন, ওকে ভালো অত শিক্ষা দিয়ে আপনি অত বড় পোস্টে, মানে একটা সবথেকে বড় পিএইচডি, মানে সবথেকে বড় হওয়ার পরেও ও প্রফেসর। তাহলে আপনি কি এগুলো বুঝতেছিলেন আগে থেকে? দেখেন স্যার, মোটামুটি আমি বুঝছিলাম যে পড়ার একটা মূল্য আছে, জানলেন? আমি গরিব হলে কি হবে? কিন্তু পড়ার দিকে আমার একটা ছিল যে ছেলেটাকে আমি পড়াবো। মোটামুটি ধরে নেন যে ৪ টে ছেলে, ৪ টে ছেলেই কে পড়াইছি আমি, মেয়েগুলোকেও পড়াইছি, জানলেন? এখন একটা ছেলে ডাক্তার, মেজো ছেলে তো আমার সাথেও থাকে, জানলেন? যেটা ছোট ছেলে সেটা ইসলামপুরে কলেজে পড়ে। আচ্ছা, তাইলে ওই ছেলে আপনার মানে মানে সব বচপন থেকে ও পড়ার দিকে খুব ওর ভালো মন লাগে? হ্যাঁ, ও ছোট থেকেই মনে করেন যে পড়ার দিকে ওর চেষ্টা বেশি। ধ্যানটা পড়ার দিকে ছিল। তাকে কাজ করতে দিইনি আমি, জানলেন? বাড়িতে আসলো তাকে কাজ করতে দিতাম না। বাবা তুমি লেখাপড়ার দিকে থাকো, লেখাপড়া করো, একদিন মানুষ হইবা, জানলা? তাহলে ও যে সময় প্রফেসর হয়েছে, প্রফেসর মানে কাল আপনারা খবর পেয়েছেন, আপনার সঙ্গে কোনো কথাও তো হয়েছে ওর প্রফেসর হওয়ার পর? হ্যাঁ, কথা হয়েছে তখনই মনে করেন যে বের হওয়ার পরে আমাকে বলছে, "বাবা আমি আজকে মানে জয়েন করলাম, প্রফেসর হয়েছি।" আমি তখন তাকে মনে কি যে ধন্যবাদ দিচ্ছি, "বাবা খুব খুশির কথা। আমার মনে করেন যে গর্বটা মানে কি যে বেশি হয়ে উঠছে এখন।" তাহলে আমাদের দিক থেকে আপনাকে খুব খুব খুশি আর মুবারকবাদ যে আপনি একটা ছেলেকে পড়ায় ডক্টর বানিয়ে দিয়েছেন, প্রফেসর হয়েছে। হ্যাঁ। ভারতের ৩ নম্বর ইউনিভার্সিটি এখন র্যাঙ্কে আছে, মানে খুব বড় ইউনিভার্সিটি। ওটাতে আপনার ছেলে এখন পড়াবে। কেমন লাগবে আপনাকে? ভালো লাগবে, অনেক ভালো লাগবে। খুশির কথা, জানলেন? ছেলে যখনই হয় তখনই মনে করেন যে ফোন করে আমাকে। সন্ধ্যাতে না করলে রাতে করবে, রাতে না করলে বিকালে করবে, কিন্তু ফোন করে। ছেলে বাবা কহে, মা কহে ভুলে যায় না, পরিবার কহে ভুলে যায় না, জানলেন? এটা আমি জানি। আচ্ছা, আপনি ঐরকম আমাদের এই এলাকার খুব ওরকম গার্জিয়ান আছে যে ছেলেকে এখন পড়াতে পারে না। আর এমনও আছে পড়ায় কি করব, চাকরি-টাকরি হচ্ছে না। আপনি ঐরকম গার্জিয়ানকে, ওরকম বাবাকে আপনি কি মেসেজ দিতে চান? আমি তাকে মেসেজ দেব কি যে যারা তারা মেয়েরাকে পড়ায়, তারাও যেন এরকম মানুষ হয়, মানুষ করতে পারে। আমি এটাই আশা রাখবো গ্রামবাসীকে, এলাকার লোককে। अच्छा, अच्छा। आपका नाम क्या है चाचा? एमडी आमिर। अच्छा, मतलब अभी प्रोफ़ेसर साहब जो हैं डॉक्टर मोहम्मद मसूद आलम, कौन लगता है आपका? भतीजा लगता है। आपका भतीजा है? तो यहाँ डॉक्टर साहब के भाई भी हैं जो बहुत अच्छी तरह से, कहीं न कहीं देखा जाए कि ये शेरशाहबादी, ये लोग बिरादरी से हैं और बड़ी खुशी की बात है। ये फैमिली आप जो देखें, बाप खुद पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन अपने बच्चों को, बच्चे के लिए बड़े ख्वाब लेकर ये बच्चों को परवरिश करते थे। पढ़ाई, कलम और किताब, आज के ज़माने में लोग अपने बच्चों को कलम किताब की जगह को काम देते हैं कि जाओ 2-4 रुपए कमाओ, लेकिन कुछ बाप ऐसे भी हैं, ऐसे बाप को 100 बार भी सलाम करें तो कम है कि ये बाप जो मेहनत, खुद वो एजुकेशन नहीं लिए ज़्यादा, लेकिन अपने बच्चों को कलम किताब देकर सिर्फ उनको कहते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी बना और इलाके का नाम रोशन कर। और आज वो लड़का फिर उनका जो ख्वाब था उस ख्वाब को पूरा करते हुए वो दिल्ली जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में उसको जॉब मिल जाता है, वो प्रोफेसर हो जाते हैं। बड़ी खुशी की बात है इस इलाके में। उनके भाई भी हैं जो डॉक्टर साहब है, अभी प्रैक्टिस करते हैं, उनसे भी मेरी बात हम चाहेंगे कि कुछ जानेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको मुबारकबाद, आपके भाई जो है प्रोफेसर बन गए हैं। প্রথমে তো আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাবো। আমার দাদা যে স্ট্রাগল করেছে আর একটা গরিব ফ্যামিলি থেকে, তা আমরা দেখেছি আর আমরাও শিখেছি। কিন্তু আমার দাদার সঙ্গে যখন বাড়ি আসে, দেখা হয়, তখন আমাকে বলে যে পড়াশোনা কর, হাল ছাড়িস না, কোনোদিন মানে সাকসেস হবো। তো এবার যে আসছিলো, তা আমি বললাম দাদা এরকম কীরকম ব্যাপার, মানে চাকরিটা হবে কি হবে না, মানে কিছুদিন আগে কলকাতাতে ইন্টারভিউ দিয়েছিল। তো আমাকে বললো যে এমন জায়গায় চাকরি হবে যে লোক মানে ভাবতে পারবে না। তো শুক্রবারের দিন 12:30টার সময় মানে আমার মোবাইলে মেসেজ আসলো। তো আমি ভাবছি মনে হয় কোনো মেসেজ ঢুকলো, দেখলাম যে না, ওই জয়নিং লেটারের মেসেজ আসলো। তো দাদা তো ফোন করলাম, আমি তো ফোনটা রিসিভ করলো না। তার আবার ফোন করলাম, বলছি কি পরে ফোন করছি, আমার জয়নিং লেটার চলে আসছে, বাড়িতে সবাইকে বলে দে। তো আমি বাড়িতে বলে দিলাম আর বললাম যখন জয়নিং হবে
তারপরেই মানে গ্রাম এলাকায় আমরা ছড়িয়ে দেবো যে না দাদা প্রফেসর হয়েছে। তারপরে আমরা চুপ থাকলাম, কিন্তু আমার বাবা মানে খুশি, মানে খুশিতে এত রোদ, সেই রোদে চলে গেল কাজীভিটা, আমাদের এখানে পাশে গ্রাম বাজার আছে, ওখানে গিয়ে যাকে পেলো সবাইকে খাওয়ালো। তারপরে দাদাকে ফোন করলাম যে আপনি জয়েনিং কবে হবেন? ওই জয়েনিং তো শনিবার আর রবিবার তো বন্ধ, তো সোমবারের দিন হব। সোমবারের অপেক্ষায় আছি পুরা পরিবার যে জয়েনিং কখন হবে। জয়েনিং না হলে তো মানে একটা কোনো কিছু হচ্ছে না। তারপরে সোমবারের দিন আমাকে মোটামুটি ১টার সময় ফোন করেছে, আমার ভাবি ফোন করেছে ওখান থেকে, যে তোমার দাদার জয়েনিং হয়ে গেল। তারপরে তো এই তো সবাই চারিদিকে খুশির, আপনাকে ফোন করলাম, সবাইকে আমার যত ফ্রেন্ড আছে সবাইকে ফোন করে জানাই দিলাম যে এরকম ব্যাপার, আমার দাদা একটা ভালো ইউনিভার্সিটিতে চাকরি হয়ে গেছে। প্রফেসর সাহেব কি আপনার থেকে আপনার বড় ভাই? আমার বড় দাদা, আমি আগ- ৩ নম্বর আছি। আপনি ৩ নম্বর। আচ্ছা দাদা কেমন আগে থেকে পড়ার দিকে খুব ভালো ওর মন? আমার দাদা তো খুব মানে ইন্টেলিজেন্ট খুব। ও আমি একবার দিল্লি গেছিলাম, তো এরকম মানে প্রফেসরের সামনে বসেছিল, তো আমি তো ইংলিশ মানে কম বলতে বাংলা অনার্স করেছি, তো प्रोफेसर ओके जिज्ञासा করছি যে आप कहाँ पे सीखे हैं इंग्लिश, इतना स्पीड बोलते हैं, कहाँ सीखे हैं? জেএনইউতে আমি ঘুরতে গেছিলাম তো। তো এখন ওখানে মানে ফ্যাসিলিটি জেএনইউ তো জানেন, স্কলারশিপ ওই ৩০-৩৫ হাজার পাচ্ছিল। তারপরে জেএনইউতে পড়াশোনা করছিল, প্লাস ওই অফিসে কাজ করছো, কগজিনেট অফিসে ওই প্রফেসর সাহেব আগে ওখানে ফ্যামিলি নিয়ে ওখানেই আছে না? ফ্যামিলি নিয়ে আছে। আচ্ছা প্রফেসর সাহেব আপনাদের কিছু মেসেজ দিয়েছে যে আপনারা কি করুন, বা ছোট ছোট যে বাচ্চারা আছে ভাস্তা তাছাড়া ওদের কি করে মানে কি করতে বলেছে ওদের? না দেখেন, আমরা যখন পড়াশোনা করছিলাম, যখন দাদা পিএইচডি করে বসে আছে, আমরা ভাবছি যে দাদা পিএইচডি করে বসে আছে, তো আমরা তো বিএ অনার্স করেছি কি এমএ করেছি, তো দাদার যখন জব হচ্ছে না, তো আমাদের কীভাবে হবে, মানে আমরা একটা হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। তো দাদা বলল না, হাল ছাড়লে হবে না, আস্তে আস্তে সব কিছু হবে। তো আমাদের ফ্যামিলিতে সবাই পড়াশোনা করে, এই যে বাচ্চাগুলো এ, মজলিসপুর ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করে সবাই। মানে দাদা এখন প্রফেসর হয়েছে, তারপর এখন আরো একটা আপনার মানে মনে হয়েছে যে না না এখন তো জব টব হচ্ছে, বাচ্চাদের আরো ভালো করে পড়াবো না? এখন তো আমাদের মানে অভিজ্ঞতা বেড়ে গেল যে না, জব হবে। কি নাম দাদা আপনার? ডাক্তার মাসরে গেলাম। কয় ভাই আপনারা? আমরা 4 ভাই। 4 ভাই। हाँ। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है मोहम्मद खुर्शीद रज़ा। अच्छा, आप कहाँ से, यहीं से हैं? जी, मैं इसी वार्ड से हूँ। अच्छा। ये हमारे अंकल हैं। तो ये जो प्रोफेसर साहब के जो मैंने जॉब लगा उनको जाने मिला, कितनी खुशी आपको? बहुत ज़्यादा खुशी है, इसलिए खुशी है जो हमारे इलाके में एजुकेशन बहुत बिगड़ा हुआ स्थिति में है, और हमारे यहाँ कोई कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर आते हैं, इलेक्शन के टाइम वादा करते हैं। आज एक नॉर्मल फैमिली से एक लड़का हमारे इलाके के जो जामिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, तो इससे हम लोगों को यही मैसेज आता है, जो जितने भी बच्चे बच्चियां इस इलाके में पढ़ते हैं, तो वो अपने गार्जियन लोगों का नाम रोशन करें और अच्छी जगह में जाके तालीम हासिल करें, और सबके घर में एक नौकरी हो, सर्विस हो, जिससे उनके गार्जियन को आसानी हो और एजुकेशन आगे बढ़े। यही संदेश है। और मेरा चाचा को उनके पीछे जितनी भी मेहनत किए हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आप अपने बच्चे को इतनी बड़ी मकाम तक पहुँचाए हैं। अल्लाह आपको जज़ा दे। अभी ये गांव वाले हैं, इनसे भी मेरी बात हुई, लेकिन एक बड़ी बात खुलकर सामने आ रही है। ये जो इलाका है, ये फिर मैं एक बार बता दूं, ये इलाका मगरबी बंगाल के ज़िला उत्तर दिनाजपुर के ग्वालपोखर 2 ब्लॉक में, और यहाँ भी जो गांव है, इस गांव का नाम है पदम डेरा, जो बिल्कुल देहात में पड़ता है। आपको मैं थोड़ा सा रोड भी दिखाऊंगा कि यहाँ की हालत कैसी है। अब इन इलाके में जितने भी लीडर्स हैं, इन लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है कि इस इलाके में यूनिवर्सिटी और कॉलेज अगर हो, तो ऐसे डॉक्टर मसूद की तरह और भी बच्चे पैदा हो सकते हैं। इस इलाके में बच्चे, हुनरमंद बच्चों की कमी नहीं है, बल्कि उनकी हुनर को पहचान कर उन्हें सही मौका अगर दिया जाए, तो उम्मीद है फिर वो एक दिन ज़रूर फिर कोई दूसरा डॉक्टर मसूद ज़रूर होगा। आज यहाँ पर हम जो है खुशी का माहौल है, सभी एक दूसरे को खुशियाँ दे रहे हैं, मुबारकबादियाँ पेश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब भी, उनके भाई डॉक्टर मसूद के भाई जो प्रैक्टिस करते हैं, वो भी जो है सब जिनको भी मिलते हैं खुशियाँ, एक दूसरे को खुशी से ही बात करते हैं। बड़ी खुशी है
और खुशी वाली बात भी है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, चचा भी बताए, डॉक्टर मसूद साहब के अब्बा, कि उन तमाम गार्जियन जो अपने बच्चों को इस वजह से नहीं पढ़ाते थे कि भाई जाओ जॉब वगैरह नहीं मिलती, ये लोग भी बहुत मेहनत किए, बहुत दिन से इंतज़ार में बैठे हुए थे, लेकिन आज वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई है। और आज फिर कल, यानी आज मंगल है, कल सोम, वो जब अपॉइंटमेंट उसको हो गया, वहाँ पर उनको ज्वाइनिंग हो गई, तब इन लोगों ने इस मैसेज को सर्कुलेट किया है, पूरे इलाके में खबर फैल गई है। और बड़ी खुशी की बात है कि उस लड़के को, डॉक्टर मोहम्मद मसूद आलम को, इस पूरे इलाके की तरफ से, हम लोग की तरफ से उसको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश है। और ये इस इलाके की शान है। वो लड़का सिर्फ अब ये नहीं, इस पूरे इलाके की पहचान है, उस इलाके की शान है। और हम सबको उस लड़के पर, डॉक्टर मोहम्मद मसूद पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। इस पूरे चाकुलिया वासी को, पूरे उत्तर दिनाजपुर, पूरे बंगाल और ख़ासकर पूरी कौम को उन पर बहुत बड़ा फ़ख्र है। आप क्या कहना चाहते हैं? और इनके जितने भी छोटे-छोटे बच्चे फिर इलाके में एक तरह से एजुकेशन पर लोग और ज़्यादा फिर फ़ोकस कर रहे हैं कि नहीं, अब उनको जो है एजुकेशन की तरफ फिर बच्चों को देना चाहिए, ताकि इलाके में फिर और भी कोई दूसरा डॉक्टर मसूद पैदा हो और इस इलाके को फिर और तरह से ये किया जाए। तो डॉक्टर साहब, आप लोग का बहुत-बहुत शुक्रिया, पूरी फैमिली को, आपकी अम्मी को, आपके अब्बू को, आपके पूरे परिवार को, जितने भी लोग मेहनत किए हैं, सबको। आप एक तो पैगाम दे दीजिए कि आप अपने भाई के लिए क्या बोलना चाहते हैं, जो आज ये प्रोफेसर बन गए हैं? দাদাকে এটাই বলবো যে মানুষজন যেরকম আপনাকে মানে ভালোবাসে, গ্রামগঞ্জে আসলে যার সঙ্গে দেখা হবে, মানে দাদা খুব ভালো মনের মানুষ। মানে কোনো লোক আছে যে প্রফেসর কি অফিসার হলে ওর একটা অ্যাটিটিউড থাকে, যখন আসবে আপনাকে ডাকবো আমি, দেখবেন সিম্পল লুঙ্গি পরে থাকবে, টি শার্ট পরে থাকবে, ঘুরে বেড়াবে, চিনতেই পারবেন না যে এটা লোক পিএইচডি করেছে, এরকম ঘুরে বেড়াবে। माने सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो ठीक है, आप क्या समझते हैं ऐसे इलाके के, या खासतर से इस फैमिली के लिए? ये फैमिली जो एक लड़के को पढ़ाकर डॉक्टर बना देते हैं, भारत की तीसरी बड़ी यूनिवर्सिटी जो तीसरी रैंक में है, जामिया मिलिया इस्लामिया, वहाँ जाकर वो प्रोफेसर करते हैं, इस इलाके का नाम रोशन कर रहे हैं। उस इलाके में भी जब बात होगी कि ये लड़का कहाँ से, ये प्रोफेसर साहब कहाँ से हैं, तो ज़रूर इस चाकुलिया का नाम ज़रूर लिया जाएगा, ये उत्तर दिनाजपुर का नाम लिया जाएगा, और ये शेरशाहबादी जो बिरादरी है उनका भी नाम लिया जाएगा। बड़ी खुशी की बात है। आप इसके लिए क्या ख्याल रखते हैं? तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।